नमस्कार ओडिशा दौड़िशा बुलेटिन को आपण मानक स्वागत। चलन देखा आज 10टी मुख्य खबर। नंबर 1, 7 वर्ष प्राय 70 लाख लुण पर विभिन्न रोग में पीड़ित हो मृत्युवरण करेंगे। लुण बिना कौन खाद्य स्वाद लगे ना। आदि आपण अभ्यास अधिक लुण खाइबा ताहले सतर्क हो जातु। निकट में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लुण सेवन को नहीं जारी करिछि रिपोर्ट, जो कहुई अधिक लुण खाइबारु एकाधिक रोग होउछि। एपरिक रिपोर्ट रे कहुई हाथ में समय थाउ थाउ लुण सेवन न कमाइले आसंता 7 वर्ष प्राय 70 लाख लुण विभिन्न रोग में पीड़ित हो मृत्युवरण करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट एवं चिंता बढ़ाई। लुण में सोडियम और पोटासियम उभय रही। सोडियम मनुष्य शरीर प्राणीर स्तर नियंत्रण सह अम्लजान एवं अन्य पोषक तत्व को समस्त अंग प्रत्यंग पहुंचारे साहाय्य करे। फल मनुष्य सुस्थ रहिबा सह शक्ति मिले। तेज डाक्तर कहवा अनुसार आपण जदि कम लुण खाऊंती लो ब्लड प्रेशर रोगी होई पारंती। टाइप 2 डायबिटीज, मधुमेह, दुर्बल लगे सह बांति होई पारे। नंबर 2, बड़ चिंतार विषय H5N1 एवियन फ्लू। H5N1 एवियन फ्लू मनुष्य समेत पूर्व प्रभावित होई नथिया प्रजाति रे वृद्धि पाउथबारु विश्व स्वास्थ्य संगठन गुरुवार उद्वेग प्रकाश करिछि। मिलित जातिसंघ स्वास्थ्य एजेंसी रो मुख्य वैज्ञानिक जेरेमी जेनेभारे सांबादिक मानकु कहिसेंती यह एक बड़ चिंतार विषय बोली मु भाबुची। 2020 मसीहारू आरंभ होइतिबा बर्ड फ्लू महामारी जुगु लक्ष लक्ष कुकुड़ांक मृत्यु घटिथिबा बेले जंगली पक्षी, तळ स्थानीय प्राणी और सामुद्रिक स्तन्यपायी प्राणी मध्य प्रभावित होइचंती। निकटरे प्रभावित प्रजाति तालिका रे गाई और छेलिंक शामिल करा जायछि। विशेषज्ञଙ୍କୁ आश्चर्य करिथिला कारण सेमाने पूर्वरु एही प्रजाति इन्फ्लुएंजा पई संवेदनशील बोली विश्वास करा जाउ नथिला। H5N1 एबे विकसित हुई जहाकू हारार एक विश्वस्तरीय जूनिएटिक प्राणी भाव में वर्णना करिसेंती। अवश्य सबुठारु बड़ चिंतार विषय हेउची बतक और कुकुड़ा और तापर स्तन्यप्रायी प्राणी को संक्रमित करुथुबा एही भूताणु एबे विकसित हुई मनुष्य को संक्रमित करिबा क्षमता विकसित करुछि एवं तापर मनुष्य को जीवा क्षमता को गुरुत्व भाव में विकसित करुछि। नंबर 3, बिजु जनता दल रे मिसिले अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी। शंख भवन में आयोजित बीजेडी मिश्रण पर्व में अभिनेता वर्षा विधिवत भाव दल में सामिल होइछंती। अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी को सांसद सस्मित पात्र दल को स्वागत करिसेंती। बीजेडी रे मिसिबा परे प्रतिक्रिया रखिसेंती वर्षा प्रियदर्शनी। से कहिसेंती निमी फिल्म मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पई करिथिली। सीएम कथा कम कहंती, काम बेसी करंती। मुख्यमंत्री सरल भावमूर्ति समस्तक पई आदर्श। बीजेडी रे स्वागत करिथिबारु मुख्यमंत्री को कृतज्ञता। तेबे पूर्वरु अनेक समय रे वर्षा बीजेडी पई प्रचार करुथुबार देखिबाकू मिलिथिला। 2019 साधारण निर्वाचन समय रे वर्षा बीजेडी पई प्रचार करिथिले। केन्द्रापड़ा संसदीय क्षेत्र रे बीजेडी प्रार्थी पई भोट मागुथुबा देखि मध्य मिलिथिले। एबे किंतु से विधिवत भावे बिजु जनता दलर सामिल होइचंती। हेले किछि वर्ष हेबो पारिवारिक विवाद जोगु चर्चा रे थिले अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी। केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती को सह छाड़पत्र विवाद हाईकोर्ट रे पहुंचीथिला। नंबर 4, राजनीति रास्ता कड़ जलखिया दुकान। रास्ता कड़ रे गुटे स्टल ऊपर गरम तेल रे टकमक फुटुची बरा। तेल कड़ाई पाखरे अछि भिन्न भिन्न तेल छणा सुआदिया जिनिस। रास्ता कड़ रे एक टिफिन स्टल करी बिक्री करथुवा व्यक्ति जनक साधारण जनता नुहंती, बरं से जणे पोखत राजनेता अर्थात से थिले जने विधायक प्रार्थी। समय थिला राजनीति रे तांकर दबदबा थिला, मात्र कालक्रम रे राजनीति रे तांकु अणदेखा करा जिबारु एवं राजनीतिर संज्ञा धीरे धीरे बदलिबारु तृष्णा भाव पळै आसीथिला। आउ से राजनीति को सन्यास नै दूरेई रहिले एवं बंचिबा पई व्यवसाय को माध्यम कले। कटक बड़ंबा विधारपुर गाँर मंगुली नायक 1995 मसीह रे रणेंद्र प्रताप स्वाईंक सह लड़ुथुबा कहिसंती। से बिजुबाबुଙ୍କ विचारधारा रे अनुप्राणित थिले एवं बिजुबाबुଙ୍କ मध्य व्यक्तिगत संपर्क थिला। हेले जनता दल तांकु टिकेट न देबारु स्वाधीन भावे से छिड़ा हुई पराजित होई। परे घरर परिस्थिति पई 2004 मसीहा परठारु से राजनीति रु अभिहित नै एही जलखिया दुकान करी परिवार रो गुजराण। नंबर 5, दुबई रु आसिला मनरे भय सृष्टि करुथुबा फोटो। दुबई रे आसिथिया भयंकर तूफान और बन्या सेठिकार जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। एहारी मध्य रे एपरी भिडियो सामना को आसुची जहा मनरे भय संचार करुछि। विश्वर सबुठारु धनी और भल सहर भावे परिचित दुबई भीषण वर्षा रे पूरा जलमय होई उठिछि। लागुछि जेपरि सेठारे बन्या विभीषिका प्रलय रहिछि। वर्षा एते भीषण थिला जे पूरा विमान बंदर जलमय हो जाइतिला। फल विमान बंदर किछ समय पर्यंत विमान चलाचल बंद हो जाइतिला। एथिरे मध्य एबे दुबई को किछि भयानक विस्मयजनक चित्र सामना को आसुछि। नंबर 6, टिकेट को नहीं बीजेडी रे तेजिलाणी असंतोष। विद्रोह एते जे विवाद थाई भी विधायक टिकेट काटी पारुनी बीजेडी। आउ जेउ का भा कटुची सेमानंकु भी मैनेज करिबारे असमर्थ। जेमिति गतकाले टिकेट काटिबा परे तातिचंती समीर दास को समर्थक। एकाठी दलीय निष्पत्ति को विरोध करी
ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକଲରେ ସାମୂହିକ ଇସ୍ତଫା ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେଟ କଟିଥିବା ଆଉ ଦୁଇ ନେତା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାକା ଆଉ କୁଚିଣ୍ଡାର କିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ଶିବିରରେ ସମାନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଯାଏଁ ବି କିଛି ଆସନରେ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା ହେଉନଥିବାରୁ ତାତିଲେଣି ଦାବିଦାର ନେତାଙ୍କ କର୍ମୀ। ଟିକେଟ କାଟିଲେ ଏବେ ସମ୍ଭାଳ, ତାତିଲେଣି କର୍ମୀ। ନମ୍ବର 7, ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗତ 77 ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଗତ 77 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା 144.17 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ୟୁଏନ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ପପୁଲେସନ୍ ଫଣ୍ଡର ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 24%, 0ରୁ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟ 35 କୋଟି ରହିଛି। ସେହିପରି 15ରୁ 64 ବର୍ଷୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ 68% ରହିଛି। ପୁରୁଷଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ 71 ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ 74 ବର୍ଷ ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। 42.5 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2011 ଜନଗଣନାରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା 121 କୋଟି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ୟୁଏନ୍ଏଫପିଏ ରିପୋର୍ଟ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 144.17 କୋଟି ଏବଂ ଚୀନର 142.5 କୋଟି ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ପଢୁଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏଣିକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏଣିକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଗତ ଏକ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାର 16,134 ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ଆମେରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଖୋଲାଖୋଲି ଦେଇଛି ଧମକ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ। ଗତ ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଘନ ଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିବା ସହ ଇରାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ସମର୍ଥନରେ ବହାରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛି ଇରାନ। ଆମେରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଦେଇଛି ଧମକ। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଲୟଡ ଅଷ୍ଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଇରାନ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ସମର୍ଥନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ତେବେ ଇରାନ ଆମେରିକାର ଅନେକ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏନେଇ ତେହେରାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି। ଇରାନ ଆହୁରି କହିଛି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଏକ ଭୁଲ କରେ ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ଏହି ବିବାଦ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 10, ନିର୍ବାଚନରେ 400 ପାର ନୁହେଁ 150ରେ ସୀମିତ ରହିବ ବିଜେପି। ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 400 ପାର ନୁହେଁ 150ରେ ସୀମିତ ରହିବ ବିଜେପି। ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ନୋଟବନ୍ଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାହୁଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ମାମଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଚୋରି ଯୋଜନା। ଏହା କେବଳ ଧନିକ ଓ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଯେତେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ଦେଶବାସୀ ସତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆରଏସଏସ ବିଜେପିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ବିଚାରଧାରା ସହ ଇଣ୍ଡିଆର ମେଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 400 ପାରର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ବଳ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।